Assalamu alaikum all of you. Welcome to my channel, Huria Tanzila's Official. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जिक्र, अल्लाह ताला को याद करने को जिक्र कहते हैं। बिस्मिल्लाह भी एक जिक्र है। बिस्मिल्लाह की फजीलत, बिगिन एवरीथिंग विथ बिस्मिल्लाह। हमें अपना हर काम बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करना चाहिए। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। Benefits of बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहने के फ़वाइद। बिस्मिल्लाह कहने से हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। Brings you closer to Allah. Brings blessings, चीज़ों में बरकत आ जाती है, यानी थोड़ी सी चीज़ सबके लिए बराबर यानी काफ़ी हो जाती है। अल्लाह ताला इस चीज़ में बिस्मिल्लाह कहने से बरकत डाल देते हैं। इसलिए खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। ग्रेटर रिवॉर्ड, इसमें अज्र यानी इनाम व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। कीप्स यू अंडर प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, आप अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन यानी हिफाजत में आ जाते हैं हर हार्मफुल यानी ख़तरनाक चीज़ों से। वीकन्स शैतान, जब भी हम बिस्मिल्लाह कहते हैं और हमारा दुश्मन शैतान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आइए देखते हैं हमें कब कब बिस्मिल्लाह कहना है। When entering the house, और जब भी हम घर में दाखिल हों। When leaving the house, और जब घर से निकल भी रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहें। घर से बाहर निकलने की दुआ while exit from home। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ घर से निकलती हूँ और अल्लाह ही पर मैंने भरोसा किया। गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। We have to say बिस्मिल्लाह when eating or drinking, जब भी हम खाना खाएं और जब भी पानी पिए बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। When entering the mosque and exiting, जब आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और जब आप मस्जिद से वापस आ रहे हैं। When riding, या कोई सवारी पर आप चढ़ रहे हैं। While opening or closing the door, जब भी आप घर के दरवाजे खोलते या बंद करते हो। While playing a game, जब आप खेल रहे हो। When entering restroom, रेस्टरूम जाने से पहले। When taking off and wearing your clothes, जब आप कपड़े निकाल या पहन रहे हो। When one is set to sleep, सोने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर बिस्तर को झाड़े झटके। Switching on and off a light lamp, जब आप स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हो। Closing the doors and covers of container, hot pot, container वगैरह को भी बिस्मिल्लाह कहकर बंद करें। When making wudu, जब भी वदू करते हैं। We have to say बिस्मिल्लाह in the morning and in the evening.
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "There is one who says the following dua 3 times in the morning of every day and 3 times in the evening of every night, except that nothing shall harm him." Sunan Abu Dawud 5088. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. اس اللہ کے نام سے جس کے نام سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا کو صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھا کریں، ہر تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ سنن ابو داؤد 5088. When feeling pain in your body، اور جب جسم میں آپ کو کہیں بھی درد ہو یہ دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. I seek refuge in Allah and in His power from the evil of what I find and of what I guard against. میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتی ہوں اس کے شر سے جو میں پاتی ہوں اور جس سے میں بچتی ہوں۔ Put your hand on the place where you are feeling pain and say Bismillah 3 times. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں اور پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ Then recite this dua 7 times. درد ایسے غائب ہوگا جیسے کہ ہوا ہی نہیں، انشاءاللہ۔ Saying بسم اللہ when you trip. جب بھی ہمارے پیر پھسلے یا ہم گرنے لگے تب بھی بسم اللہ کہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. Abu al-Malih reported on the authority of a man, "I was riding on a mount behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It stumbled. Thereupon I said, 'May the devil perish.' Prophet sallallahu alaihi wasallam said, 'Do not say, may the devil perish, for you say that he will swell so much so that he will be like a house, and say, by my power, but say, in the name of Allah. For when you say that, he will diminish so much so that he will be like a fly." Sunan Abu Dawud 4982. ابو الملح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ کی سواری پھسل گئی، تو میں نے کہا کہ شیطان مرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو کہ شیطان مرے، اس لیے کہ جب تم ایسے کہو گے تو وہ پھول کر گھر کے برابر ہو جائے گا اور کہے گا، میرے زور و قوت کا اس نے اعتراف کر لیا۔ بلکہ یوں کہو اللہ کے نام سے، جب تم ایسے کہو گے تو وہ پچک کر اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے مکھی۔ سنن ابو داود 4982. یہ تھے بسم اللہ کے فضائل و برکات مختصراً احادیث کی روشنی میں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔